guys! Git kaayo si Bibi Chani o si Inday. Kinsa ni name sa cat plate? Si Inday Vela o. Asa mo anak mga hoy guys. Di ba sabi nila ang iring daw og iro mag-away pirmi pero guys, tan-awa ninyo guys o. Ang amo diri iring og iro, sweet kay ni sila guys ha. Dili ni sila nag-away guys. Nagkaon sila homemade spaghetti ni Mami Jean. Oh, di ba? Nag-enjoy sila sa homemade spaghetti. Wa sila nag-away guys, isa lang ang ilang kananan. So unique kay ni among iring og iro. Magkasabot ni sila. Di ba kani sila magkadayon guys, no? Larang duha magduwa-duwa kay ang mga other puppies na mo kay dagko naman sila. Paimnon sa dinamo og coke ba? Para mahilisan. Ah, nihangad man paimnon og coke. Hello, Tan! You wanna drink Coca-Cola? Tan-tan! Tanawa guys. Sweet guys sila guys, no?